Sinimira gomde, rela miakada. Mara gomde, rela miakada. Zulta gomde, rela miakada. Paso gomde, rela miakada. Paso gama bola miakada. Gomye, Naba Yena Gomye, Naba Wera Gomye, Naba Yadon Gomye, Adaba Lompo Gomye, Agin Trawale Gomye, Sinimi Naba Diko Gomye, Yanaba Kom Gomye, Relam Yakada, Relam Yakada, Relam Yakada, Sinimira Gomde, Relam Yakada, Mara Gomde, Relam Yakada. Aywa beneleti rundat pama arzum legon pama meti alagi tambura sheka belo apora inamba hameti woni do ya siti ya arzuma tama sob yum da tiusra pour la retourner rasam pisila yemre yum da pour la retourner so abakan zo kelbo to le kibe kan ti tahya nenda ya retourner mberunda ti de kotwen ti wona gana tenga la fi wona kelungu Burkina Faso pasa gundum kudoro da wena kete Burkina Faso raba pam pitusku yela mentira ba pam pitusku ya zibo runda zulu isa ya nyoko lgayele wena kete nyoko lgayele ton yi fasizanga te net fa to en wa handate en keng Burkina Faso wen visana sa fa wa handate la lepron wabo yat pipi kosko yim sob kosko ya te talon mbata on alla ya dimanche abnanti ome te da menti bamne gabona shirataba ede kotameti me tum kanga me wombishi te fa la kamtaba ne kidongo nenda ya raba la wotone shekami tunun jungna na miraba la wotone ko Burkina Faso namba ya woto shekara ba yi da woto ete la il faut la vida la traveling ti parandi sheka norati am jot fo ya o yele kanga aye to ni do abe ni do wato ya shekara ba la woto ba parata to gam sheka yi do parce que ya woto de so mana ya na jem semati Alphonse France nampata ti dinkiem songa amati ramba ya lambe pamasura eti bam kila da savan soma da opose Alphonse ta fond da me na ya Alphonse ya yibe ora am pam baba ho da razana ya e to gomba yella fond e tara dinkiem songa yemun me hen kila da soma ni dare bolo me talburi ya dinkiem songa abarien fo mi men tebi au commissaire jin pasore sol mo mo so to be vous mo be workane et nam pousa dinkiem songa abarien barakuso baria da yema na boule voilà nenwa et de pera da busro be ho ven fa bam mezini ton no kilarden akela tia auto bo non sarande la wini gel ni simbe ya sa sam dam da kela tondo ya dam da kela tondo ya dio tondo ya auto ya baria da ya auto rende na kina metuni tilunda ya arzum lebe ya janvier okugara sam pisi la yemre 2022 yumda amedia mwero be radio masinamba zigi nan le menkenga mento kominia ti ya tan so bi ko nga nu bonkungu enkel zom television masinamba zubu ya sida zikanga asong kanga yulbo nam tamikaeli ya mwero bamngete so ko isa yam humde television zingo adia sibuli Moïse sano bobo sabi ko nga angar camera namba won wankat kanga
ti venem na ba yulbo na meta Amadou Ouedraogo ya jeunesse taw saba o le li som toro so ga men ma ga mel mo hibe ora ta ya poeti sakat ge so sampane ya Abdul Fattah Tasambedo na zindi tusti wa yam zakaswa yam ton pama ti da meti ya Gilbert Minungu ye sabab ti pam saba fangi dunde hibe ora nan dik bum ni himbe ne wa majutu am poine yamba rewa kita metirunde ibora et tierde la main tia isa melmo chan fo mamadi la min kwanda kona agia fati kana je pordanga alhaji tambura harun sheka sheka mil zungran jowa ya ganga sam poda sabta kel mo siwa ambale mpakel de yurba yin kwa am sonta fam kwa ya mere tibna madi la main bale neda menga yelan taboto ya yar patable tara sam wi so quoi alem anuga tiere de me mo conta wiso ya wena passa pango ha pa kote ya patare sam wena koma tam ko ba gomna ba tiere ya kuba gomna ba komye kuba mi le fo ya rami yeti gomna ba tiere fo pa mi na me hamba am telo telefon ta panga ti fo pa mbang ti nam ne shutu shawa ta le pe ti pala pa yam na ma we nam ya na yam na ma ba na mo Asida, nampa chama, ele é de time sam de time. Faut pas ou mora. Nam ya nam, nem bang nam wawle. Yam na mana bim pa fatna. Ye. Bab sa mara santi yoba. Asibo. Ayo alunda ibora itna kenga to ni gila bum ding hembe sabane wa majutu. La dia wa kenga tawle. Te l'observateur parlera à Quinton d'Ora Ponka, lunda ibora sebra ne wam de zugu. Tala tonen to winigi ti kenda han sorotina ye janvier ki wala son pichi la yiba beoro kenda asababa ya to binyora ne ba yibu a Roland Bayala ne Félicien Kisu ça est ignorobo au bolo la me ngan ba ndamba jingi nan kela ngese renda abram fotramba be sebra ne wam de zugo ye la meti sebra ne nga yuba jingi a pasek tale gol tamen ko asa miga wambi simbe laiwa la biela meti nam sigia tembo le tara shorbene ta puki tibale admbisha le tara sale leman le winiga meti polihra moya anasaba am puki ning handa ya yele swadra goma reme gom yasa la winiga ta docteur Diallo apa ma kuni Genève sol moi c'est ben tala ton to winigti réconciliation national tontengara modern jinne tabu mum taba rokma Christian Kabore jilga sundinga sombonti conseil d'orientation a tabnantore gese stilstomda et talent ramba sombame mbiligbo wara wahan shegade Herman Yabri ya chef de délégation a torsa otone wankat kanga ti wilgameti fenek d'Algérie bamba abri kab joron ni siam so na so kana le bon jeu sig Algérie te bamba ya champion d'Afrique wara sa otone la biela meti Guinée anabi Keita pana toronte 8e de finale là c'est la même piste wajigi ki ba ya ko isa wata otone le bon windigameti Mali ne français ya sida propaganda no goma na yan sa ye te ton bange pawum ta bay vonli la yala hambe jininga sebla nenga no jigi chosra wa woto dia wa be l'observateur parle sebra anen wamda zu le quotidien sebra ne wamda zurunde ibe ko yele meti sulninga sa un lugla nan ponje sene ya ftaba yele sombonde conseil national d'orientation et de suivi de la réconciliation aba jinigla mel ade optabisa fajil tapi UAB sebra nenga na zingin ye la mente UNDD ramba taw soba goma mesen tienne CDAO woni UMO wa syndic sibre ning tasmali wa sane Herman Yambo sokome ya bon tout sibre euro laba temsa na namba syndic otono sibre ninga nozi pila nozi ina pa makiba kanga ta mettre Herman Yambo goma me ye la mente agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales Tom non ninga santé anda san ya ne mairie ramba tuma buto tor pour directeur général Bruno Dipama winika bam sanan tum ninga 2022 sibra ninga ni zinga tibakanga bebene de identité wa santarion da zinga ya ti wodo kane
karambiga emerson bi établissement Gabriel Tamore e Saba en tenwa azwani bugrawo la mana kalam ti asu samsen ken solman benim wa yuya karambisa yi kamen bor kotri ribaro bo restaurant universitaire tending son pour le moment en janvier qui aura son piscine 2021 mairie wa gira kenda la nebni sinda be kenda tawra o bola bara manna kelre c'est nous préfecture ne mairie wa sambe sans pèlerin et transformation seninga la bugum gomane toni ko ra man ko tengonga yelle Burkina Faso kane wini gamenti attention musa santa bam piscine jacques la kuya la tengan bandan dans coupe tone ada le quotidien ne wam de zukko c'est la torum de ibio ronde ibio asile wa keton ra ponkane go ne la journal la wini gatonda ne wam de zugo yesaba na yelenti Burkina Faso ne va tourner de bon tacte bon réconciliation nationale là ya ne ko ba de pila way l'absence zinigi bon conseil national là rende atnga na ba zinigi ba levanta la tondo nan to winigi ti soda sa grota jebuga ba ngeti ninga senda pampa ki yela pour moi ayum piswaila ayob la wotone la amana kalam yom kan jugo de bon ni tonti balla senantewa ka de final la ya Burkina Faso ne Gabon nante étape dimanche la ya tingling yur sumbon tilimbe rende warkang me la wotone winigame ti ya wasaba yelam ta ya katara ba la ba ya wakadere rende wakadere mele himitia su yuning hindi kan ko so da ni shin ya rishi so da sa nan ya sa yen ba ga ya wa kanele la levanta la ton ken to winigi ti Akarville ragana meme la ya na yi etage renda ya kispiga la ni la gana na me rakanga levanta la ton ya sen to winigi ti covid adi paraba sula ta dam ko ba la pihinu wa ne songre na ilen ton wa zabana yawa na ilen ti bokali wa to onta ni mbuida tana poara teda wokra commerçant ba biela meti ligida hande te on do on yella juga lebra wisro rendam to mandar lebra shulu ngesiasa renda ya nyawa mbe sebeni yursu bonti sidwa ya ane wamda zu. Aujourd'hui, au Faso, c'est vrai, nous avons des gouverneurs sur le coup, les éléments soulignés, c'est un jasa tunkanga autobon du Conseil national d'orientation de suivre à Bzénégablame. Denda, c'est vrai, nous avons des gouverneurs photo bien. Tala tonne qui en 2021 pour winner, c'est vrai, nous nous y bombing sam tara Black Star, la lume winner, Fennec d'Algérie, ou bien ça me prend comme son pourra. Élément winigamente fo douandamba tum nora sembe beno abninga la bugum tan so source tum de so comme na njese ya bon la ton na pam san ya ne wala yiman bura poka PDP PS kotamete tengana absigila basa goila arok mar Christian Kabore tibam daba la woto ne sebre nga tamzi poli national lo poli ram pisila tab son ken yikadam sebre nga yibzinga kibakanga mbebene yela meti yilenti les mairies namba 2022-2026 umda tum no ninga bonte agence ninga santian ba yela meto tara milliard kwabra CFA ligdena ning tum na poa ada aujourd'hui faso ne wam de zukko selo turunda yibio l'express di faso en 4 kanga ayi bobo jula so to leur vim ne li mo tout ça nous la commission bla pisho bla waya ke wa rodalunda arzuma c'est ya janvier kiuga rasam pisi la ayemra windiga tonda ne wam de zugoti bobo jula so arrondissement yiba ralamda mebene Akarville ya étage R+1 tankoemda regalame sebla ne wam de zugu inyata renda levanta la tonne to winigi sanriro ko bobo jula so ta yi pulsion panya zadari to leber le talent le to 15 pi ban se ya gina yelle labson ngomda levanta la tonne to winigi ti kena wagdara bamdam to kene bamdam to bra kene net fagili na yam taraso goma reme goma useni tuguma ya Union nationale des supporters des étalons présidents abiye la meti warninga si jod balning hizinda Burkina Faso ne Gabon ye Abu Dhabi wa to bra likien diktiawa makre sinangana wala warning wata rayitay rati la meti étalon kwamba abshomba men sheba kale wa shen sherade ye la meti
ya sida ya ziri nguma meta ngolo drisa da watara chauffeur adba mekenga bainsa ro mbobo jula so nto paso patron levanta la ton to winigi te pokang yela meta paratin ki politique pour ya wa ça va me winigi mbala te kenna janvier ki ugala son pisila yiba bom ning sin kita bewen lebe yete ayoa reme be sebra ne wamda zugu ya wambe l'express du faso sebra ne wamda zugu. Le pays sebra ne wamda zugu ya tibanga sate yoko local ma Burkina Faso kita menti PDP PS ramba jen kwezi muni tibam data menti tenga na blore la basa boyle sebra nenga ayo kwezi tibaka ngambebene wakat kangata Abdoulaye Yogo sen ya merci wa président wa yenda elementi kendinga son soala janvier ki wura san pisila yiba ne ban bebe yenda ta ntunu bene yi samba ntu na man lubi sebra nenga na zige kibaka ngambe bene ru pons ka ko setala tonne kengne woron timini kendinga san pulman na ken sibra dara objita kalame meri wa pasak kon kena sebre sore to kene la convoca soranba tourna taw namba police nationale long et la mente l'autre yi kenre en submesse la parakulimse to patuna o patar seban tumne la yonde atumde sintron ne dara tumde et son soma pien rouge ro sebranenga yobzin conseil national d'orientation et de suivi bilgamet tabisa fajil kepib zinigable tumda zugo sebranenga yibzin ki bakanga bebene kan Cameroun 2021 bi element ni ngani me la boum blorone fenek d'Algérie namba ya ole abam ndanda so sa ya ne wala tum da woto ne bonti coupe ni ngason loirawa abam nda soa la ya le pays wa sebra ne wam de sugu ko ni simbebe runda yibe wala woto ne aywa runda yibe wala sebane wa mazut ko isala woto ne tiklikanta siriamba pada kamen tin radia ti na yi dimas kan na wenam sakar pole la woko da na braza na ba pulma na mane wenam barak pusona winigameti ya la tenga vili abtendo aga ngwa nande ngmana mese yibe o 10h san wata 11h30 wa abna kengam ti grot mbebe to ningi baraka na wata midi wa abna ndera zama wa to zinum postaba la perwende ti ya wena barak puso la manda la ko dossier en Burkina Faso a grand la fi ti l'herbe de bafangi ton tome ti tenga me yel fagili ton kene inan ko ta bilfu la roi pambala gizida Boubacar Sidna ba to konta so la yele bundi lunda yibewa. Aywa benere ti convoking ya sababu ti de pam alagi zida Boubacar Sidna ba bale abam da kulmila pakro ka ti tonton kien san kien be pam da me ne minga wanam san kwa zuguninga san zukudi ti ne ba fangili na faton ne minga ndata bale ne pa ton bo da ni kien monsieur ko jomi wan kat kanga nan to wingi la metilunde yibe wa zuga bulem la zuga buk c'est boula tant to nga sa it bukka bain de bukka yele bunde yele meti wana yele meti yele a yemre enten kiti fo hanga jam hadat bum ninga wa paye ya fo hana yai hede to samane o na konga a konga dabi eringa perzuga me jemesha ai zuga pas ton pierre ya sa pierre bi ko bourgeois ti bi ga me nga ko ba sida parada wa kan kera a ti am da ko ba ganda ai yeme ya wa kat ka ko don dire ne bata ba za se ai me za ka ba la sida pierre jemse oh ya du mia ati dum ti il bunda wili game ko ngada be mo yewa yele a yema tan tan kiti ni sal ngai sama ndat bum ninga papidie ya hanan ko ngada be nambe suru ni sala ka be bumba kan to mane sida ta hanya kra be ma suru atom dala mi ti zama hada ba pa hongwan zama hada bale ni sala ton ta bum ninga jugun yim ya zama hada ya wot taare ma han yik na mana wotum na mana ik mana ngehe sit ton do me ten pa ton me la ten ton la fo han ye hem pa mana la fo ten te fora na ton mo
ya sidde rabe man tar fo fo ye hamba ti fo ko ngwa fo ko ngam wala kon rayo heti ni sal han tarte bum ninga ni sal to mana sankara ni sal ni taka bum ninga ni sal to mana tout ce qui est imaginable par l'homme est réalisable par l'homme. Capitaine Thomas Isidore Sankara. Then ni sala bum ninga to sam ni sal zamada ya rabe aya krabe ma sunu itum to mana otone lahmana amanda bit yasidla tinde yere ye ahaman to fa pana yi shomane ye azar man woto ta zagadam zi patron wa basida patron aywa rende ya lagi gom kanga vers la koyar bala ya hana yel jeunesse yiki timbe yam wati atmanti anera bi single le jinunguye ti shan yik ne rawdo wen hasake piteme ramani shambe aywa bil ken tawle table bon koda tax runda yibe wala gi jida wakasi naba wiliga tondo te tawle saba shan ya rabema nikda meta ya waboye aya wa barabema wankat kanga yite yinga wewe taba wewe ne batabi yaishe migo ka ya hayai la ngoda jura wudi ko wa ju saba tawle bi pa woto ko ya taw sob sen ya rabema avuye ma wala ba avuye bara bara be ma yida bumbu fa awa da yin le mi yayi hidne ba me le yida aha awon fo kibari ti how ti fo ye bara yin babarum do fo menga zo ninga fo rabe wala la fo handi kugurun lo ba tana kalam da zuna wudu kun kiyan zakko yime nga zota yele la rabe ma kitame la ren tawrum man buruga kitame ti neba zoti ya sida den ne ningu anti ya tawsho ya rabe ma a zara me nga wala baga zara me toto ne rabe ninga ide yenga gudu neba yam ha wumeti ni nap kanga bumbilifu hayta bi nyoka zagalam pare bumbilifu to nyoka lam lab kwela me ngam ti ya na ba rabe ma patato mengi ya la han kuda balen yitam ni hamba ha yin labna ma nenti ring man ya woto bo sa ben ray lam ti sabar ha pana val be baton way kit se sala tondo wana zabne net ya rabiema rabata ring fo pawre awa aku do lame awela ne panga wala wani shuni la rabem ninga enti hamba fo penser in pana point wala ti fo yalo mi sura fo kana mana wenge ya yo fo la ti yo kala ba lup ne ba bank la li en pamire wa ina fo renge wa ba ne la ba pavre yande fo pavre do papa so to wala pavre nere mi ay po so baraka ko wi ngi am tam sana we me bo bim ding mwe sama da avant ti pa uti aywa alagi kod la taso pas la yil bundi ibe ora ya wen ma confokinga ton me passion zitbe inanto puso la me tum to Kom fo kinga hanyo onda wa samwe rumu na saniri yunga nan timam takawa etam wa na ti asi kona ma ya huwe kone kom fo kinga wa na ti pugudu yo kwai ha sandiki on pugu zakazakanga sobra hanti hedzinga zabam fawrum se kilo tema ha sidi am yer fo ligir pato ayu ya nogo akak set nana gay yaw le ba gumu tudu bew kelre mpuhudi onyorande kelre ngwem wambala sigindinya wai kamsala zak baba kom foking awane ti puhudum am pasin yogondaw la kelim mani gunsugo
yãmb sãn dɩka saase wa bɩ ges tɩ b gʋlsa be tɩ original a bãnga selb zĩime a zẽka wa waaf zugu original a sãn pa gʋls be bɩ pĩn n loaba la y tar sãare n da wa bao bãas n kõ mees ye aywa benere ti ya dimanche kanga lagi la Burkina Faso na yek Gabon ya ton me ya olam shonti ya olam yek tab tene wan push kwa batumde ilmi meti yam ya bal supporter kenga yam koshoro ne kwamba bale wankat ni ngavni kela dem intun min du kela da tondo ade me so ti ton payar ne de Iria adaba wala pela kingri wala am sura noma ade ton kwa mamenga pela ka kilim yida ton wala kawsbo ena mam sura no ko ton mana saba yeti fa ba ko wala balu lala ye bare kam mamenga su kelma yida ton ji kan tin te biya heda mo wala kelen tal pela keng ninga van tal pinda ti bum pana mane wana reba sani arbitre yibin shobe han sola kamenga wana amna kawanye me dabre ya woto coronavirus wallahi ya yesa wala ya arbitre soara yime wana amna kawada yime ni karto ru kawada ti pame wala pare yam ten da meti aiti azarana bebe wa na zim seme wati fio yeti coronavirus ndara wala tinisi za moya ne piga ne zakla coronavirus antar equipe ya meta te ne ba wana kelle ya jiman tente wala dende pana ngoma kaw hazugu wala batene wat na sirta bu ndu poko sa yinga wena le kelle mana kwai woto la runda wa minti iratinki pasektal sebra po na wa wake taw tek kebene na pira tumning président de faso mane jamais président son ne ko ba la piga la way la finjinigi te abam na ngehe te Burkina Beramba ñogom taba voilà réconciliation soma la tonna wane etaso le pa waton kujugu ni na sadam bonti proposition la taso nan le ba yum picho pela ni jingi ati tebi la ton yabram ba fugu ti fukanga awnan pa yeram baabe ya fukanga me la yel beeda han kitam porton guerre modèle la yibin soba wa kutun dambdo wa ti fana tiabadan datan faara menga ba mana suli de bonte comité français de libération nationale sul hanan sa fa français ti taw soba général de Gaulle la sulkanga zabra han sirwa an kota ni sabra sa han yi kanti ko so ya song de ba passama bien yam yetna mana conférence ton tenga yemure de Afrique tenga yemure bon ya Brazzaville la conférence de Brazzaville ayi janvier kiu ni photoram la hinge totoma ayi janvier kiu ram pistan to ba février kiu rahmani 1944 ayum picho pela ni le otone no indik bene no bam la funi hela ton dunda c'est ton ketna pas sod menga voilà ti bon général de Gaulle ilahia ya ko ya radika la otone a discours pour un yeleme a goma yibu ti hangi goma yiba ya kulum bil han parton ni sabalsa discours ya wo kompana wa juge la handatan karam discours me han vai shabab 21 discours jinga yamure ya yeleme ti wete bona tonte indigent ramwa ton ya neba han pa mana ya neba pidjan ko awani man ente ton me o yi neba sana teba fa nyere la yi ton tenson ra yi bam nenge
ite na pa gom so men gom de na pa gom independent gom la ton teme faar men nga yi ton tension la yi bam ne ngi ati ton pa ite ne yiku ko dugu sin te be fara ha yi te ton me pa am faar men ton ton tebe tension wa faar men nga yami wi nera yakbi ati yele yam nan pidwa ba wiri ale bora yakin tiya kokura ta paten ta foye la foten ta kala mi kan fo hondaten ya mi kan bu le piton neba le kenga discours pour sok jingenti yele bal discours ha wo kampana wa juge a pour sok jingenti yele bam panan tolon sakke ti bo to dik vuyim zenga han ka wend bam farahamba vuyim waton colonie ramba point ati ton wo yiki eti ton mena kenga wala Angleterre bi na kenga baya arab ram tenga tirik bam vuyima budu o man ton me ten kugrum vuyim do to bam pana ton saka bada vuyim hanka vuyim lan ning hanka wen fara vuyima bam pana ton sakti ne bataba wato ko man vuyim kanga ni sable zamana sogay leti bangi ti conférence de Brazzaville pana ni sable se amba Algérie gouverneur na ni Tunisie gouverneur ni sable skanaay ya bamba ya nandik noy ni sable nandik noya ni sable se yinga waji ni sable sa tenga me ngama ndik nora bini jini ro ni po mele hinne wa ya Brazzaville gouverneur ro la woto ni 1944 Brazzaville gouverneur men amba ya na sara wala ya ni sara den il pana inyala he para sanari kwa katon wekase comité français de libération nationale la yimen yenye ya sakala kon kotondo ti bon unda gom da Mali transition yelle ti woni waya wuso 1943 wati ta 1959 ya yuma wana payri yumanu para patal gouvernement pas gouvernement provisoire alors attends pa naman constitution en 1958 ne ba fa vote constitution à l'incident ya ne pas quoi pour ne pini la yi bon voter 5e république ni men ketumbe runde me 5e république me ya ne ba nu jine ngulsa ta soba Michel Debré wan sa vote yi premier ministre la soko be ni sabala naare la Félix au football naare ne ba na set be abnu ba mangulu constitution 5e république ouais la 5e république en 1958 wa taton hijingom da pateke la ton to soko de me hingeya ton ni sabla zamana ka wa ton tenga Burkina Faso ton be 4e république jugu singene yum pisho tekata non zo mana république ramba naase ya boyin ti tekade ya han pa jeme ne ton vuyima ton han pa ton me ngai jin man ten kugur han jeme ne ton vuyima bi bang bala ti han ya fana ramba vuyima la ton lan ken na moko don watin ton pa nan tolon ton jeme ta ba bi wo ya sida bale ton nan to nyaga vuyim ni be wa apana sakne ton ne ba vuyim do reme wat ne yela dal mam bon te proposition so mam dat mana of en zinig ne bni zamo of koptum da panga la mane bumbu bam gono sapti réconciliation te bon ça ne mam pandat bop to mana fam bon te états généraux de la nation tenga nimbui de jinne mbob tenga lafi mbob tu ben pas zemse len so bana mana wana voilà a panga to on yira conférence nationale la menga ade tu noy ni se nan dika ayi noy hen ton tu pale boti sok ne tax la botu voilà no ba mo tan sawa ton lup ten ku ning hembe rundo ti ten ku ning pa na mana ini ba fa snata ab no ra pokon
la ita jin ro hana mane den tirje mehtaba tenga ne ba fa gil kapi o fa inora yemri ken pale kenni ti marti meeting ti sai ki kataba en kabebe te gref en kabe nibla ni se mbo no me ti je di ramba obriela bazapte de la conference on tenga soda mi razab ne nede ba nda berba te bawr nda te ma ba fansi te fan wa conference on to indi ka wara hampi wa mana wa ki hetabu Zinnambala. Di ki hetabu ti zinnambala wani mi hindi ka bugra ran zabdon o ba go moy ya ton ndari ka bugra da ya la ton hin zabda ya woto yinga ba ton ten kugruwa pa man woto la woto na song ton de ti gulo hin na nebla ni me ham mawdo be ti bam mawra atu ni gam to wele ka bam tenga vuyema pourwa ti gehe ya bon sir wele men ki ta zakadamba pa na tenga vuyem pourwa ten ku pal ka pourwa idnaba den ton ha ton man ten ku kanga ta pourwa metti leben to vener fas ti pa nan tu kyang ligidi bal so men kabe be fa am patara toron ligidi ya fo ndan tara zaka mpatara bawre fo koda mi da fo an ko fo koda rikram ti bingi ni da to zakai kenan mo hodo wat nditi ya la fo kodo ni so ba ente ning tin kugro pour vena face ti pendant les 35 zaman jeng ligri pour la blebe ninga pour et ton tenga sakamen na en yagsa to sa te teng ha ra ton fa ton te lebre tenga yemre te patuni referendum me ate ti tikisi ni na mana panga to ngubga ne fa wala ton ha vient be on Tunisia dans ben bamda tamen fa Burkina Faso ti Mali na metwa ton fa Burkina Faso te lebre tenga yemre wanda yoni labnan kwa yel kay la ton fi o ban yoni na sa da ma han sela mbo te frontière da ma mbahi ni sobala Brazzaville conference en parata ina ton yi fukan pour o yel ton funi ali on picho po la ni wa ton yi fukan pour ton han pa yi fukan pour mais ton pantalon short me ba bi o Brazzaville ni zabda wa ya bugtu huribu mbebe wa ya oto denti ma me conference ni ngatu sana mana be motoke wuli tin neta katon yi kyang wa na ga nugo be ni tum ya na sara tum ya ka expert dam te bon ram wa jini yi observateur partenaire ba yimbe be ya Burkina beram bane tawa ya zaka pondam goma bale songola ning hen song da la sugudun gudna wa yem ka songre giligu wa ha baton yami ti ton Burkina beram bane tawa na kan zaba taba ataban tar zapte de kami option da zapte de jiningi yal min ti zapte de me apama ni sabla zamana wa kai ina songor ba su kon wat ni zapte de ya wota la san bon habto pulia la ba si ti ton ye herzula ya le tour bala de gol gomno ayelam ti ton ton teben yi kame le yi ton tem son ton saka jinkanga la ram pas sak jininga ya lom gomda han te goma discours po su kon yele bam panan tolon sak ti bam drapora ma lun jini sa ti bam so teme ni man colonisation bi ne dato zokro talon wa ne be ni yanka bam fara ramba zokro ton me ton panan tolon sak ti zokro yi hal na sa tenga wale ba ton vimi gom kan yesi den sul ni ngam bigile tap san kwa pankanga am tedap te ton yi ba sore bala san gese ki taba ya wuso ko tengale ba gara pewo ne ba fa kenna ne fa kennen te ref sundate bamra man dat marahla bamra man yogo bamba parla bamra man gidar tabrale wo wa dola e de buma nya se bam fa han giligidi mete bi gidar ne sanda ya déplacer am tubra ken wa do ton na wona na man tabo to ne ya biya blada inte ton dirle kan fa la ton jinne tabam baw zulaira te bugdar kabe ya jinno gomne noy ouais ndok ti zulaira kena la hen wumdala sanda ya to boyi to big fona ha
sanda te wayiya te bete kalerat na baya e fa ya yam taxo ya sida mam ten to yam bum ning runda ya funing ton yele Barzaville 1944 on amba pidig yi han pa pidig ton dat be toem na ba nor pila yibi yumde ton fu yim panantike na bi hu wa fa ta hambe farah masme ton fu yim kanantike adete kiu fa ne na quoi nor pila yibi yumde ton menga zutu han pa teke ouais te shogo menga ton yakra be man bal fas da ta hati sam man woto na yelle sam mania ba fui farah me ya wena bonna ne hotondo ouais ilam ye le keng Mali o bilfin le bran yiwa Mali ne ba yente bam data yuma no ma transition ade gol transition wo mi da Mali transition ni ça va pas yele wen ko do de ba mare wala yele wen ko do comité français de libération nationale là en kawhayi da Mali transition ha na wala yi menti bum dogol la moitié ça va pas giteri den ina ton bo yaman konto menga re ton menga binji ni taxan bo yaman konto menga cherni se na sadam be ton te ton gol han jinti te ton accord am lawo te convention am lawo to ya ton por se bamba ndir si la ton man bumle ni sak ton wima bal pawar nam pa dunia em vim da ma yile lo ni ndel man te sakar vim jolo ho dro yelam ka saganda ha sagala ho menga aywa dende la tinkin sur le jugla auto ya chama wi so balé bon président de faso ya nya kra soma consul le panga ta tome la bolning me sen bona e sambisa ouais hendik bugradan zabane to na regle bugradan na wat jinne sur le pour ngomne taba de fa to sa zulaira to larme mana ti fa ya yembe fa tinga yen kam fo panya aya tenda meti gom kanga kon lui muktobre fa na yi womdaba bale mimti ngomda Burkina Faso patat twadara ton radio en patati ren mbebe wa shakabo hon pa shakabo ifa la ma womba rawa wena kiti wom kanga bai pa woma von rabi kenga nan takas tin ha fasman pa la nuit porte conseil an takas ti wekam ti gomni ngoma ya sem bi ke shong na ba jikanga tinaba me shonga me nga shong sula ti lagam taba ti Burkina Faso a pam shor na yishama renda ton kongot shor bali ton ya Burkina tenga yur me ngende wela tora ya hanna yiti ton pa ba shorantu la ton han wela tenga yure ya dan ton tud bam dam shaya na yito la wana kondra wodo wa abanda to se yelbunda pour ti ton han tara ti to mana bumninga bil si ton mana te bumpa man nang biga ma pour jouer ayo baraka la gi jida bo ka sidnaba ne fasma la vend ma la wekra sa shongode mam kwambantu yeda bale kwamba agendamba sura no ma mam pam ti karsa ndam wayam lakad to pam ne nafdam bidu wudugo taw to paraka pasik ta le sebra asongole se e to ko wambi mbelaiwa msambiga wambi fo mimi ti nam sigi commune mbe buljanga commune pour nam sigi mbe buljanga commune pour ya bam province wa sibra han lora ibero wankata ayopoi wankato la ne baramba na wabena ya montey katekramba ndik sora ti mobile sa tabandeng tawle mobile sa taba pick up ramba ti beora han 20 ya ibo setera net fa be to me la jigi kafram jigi sponsor jigi hati ablar get mobile sa ti lode bale mobile lo rol be pa yel so la moto la bwa na bang ti la pana yi wa bam ni ne mobile ni hen lora ya bam ramba han wen me ji pour mbala ti ya bura la na yi sinan ti ne bantal webo de bornel ha gili sampa na won sponsor ko ya to objet tiens yo jana
raga pour bene en quel un sam manga ramba boutique neba kerna raga jana ya nyobo ya sango montagne si ya chamawa to bali kren jan lore montagne si sam papala to bning bambugum un sam la bel na lore winiga meti téléphone da roura to quel sabotier me tourna n'est pas le temps pas ma toy ni kameti tengara me yawlinda mana tawtaw en paman tost tengan bandamba jule ning hanta nam sigio ya wankat kanga labna ndik silra likotele nam promotion nge ziga pour un bamme nan toron tum ninga en song ni mbuida la renti boy neb santa piga la presion koa para yemri en larmbene tida en sama ya son kombanga sonde ya wisho la yela meti rahmanu pinti rapamane ratieti janvier kiu rasam piga dali l'armentar sul hinget nam sigi na yayan ken tawla rajo shara kiba kitba yela meti a bourse du travail a wardo abzeka kwayanda yel wankat kan ya fari nam sigi wankat kan ti nam sigi lika yum hantana sante yaone tan so shot la rabasi ti nam sigi nidig panga wakelen to fasran lui auto ti passion mai abgomda ya wabsin we bagare ya ndinga kewre ti ya rahma wan lugol pore la yel kanga nasi tobe ti ya yela hi toto bibli ko sid mo on compte bolere yela meti la le lo teka il y a meti nam sigi le pama lafi ti tenga ma namba sid ke zamana bene obsi yikji pour moi neb silsa labnam pour un obsi to pa matin so ben so sa wisro halaka shoma wankat kanga opaman bilan shodan yi sin winigi la obieto bezabtedo obugrado obtirshik damba obmontea vous puisez quand quelqu'un bourjanga la vous puisez quand quelqu'un menta au soda sa zaka mbebewa liawa 14e liawa ren yawa yi soda sa sentorum pisongo yel kanga logol pole la kel mbe nam sigi inkitinam sigi ram dundal bunda able twen singa tuma la tatenti beona yinele wambi yelam ti pis kanga sirke lentunu manara gibo sora tibale sora handa pa twen pa man tu zangzanga afan gilli lakam mosa ren sebra sabi yelam ti tagadam ti tengaramba na kelen tunu wankat kanga mpam ti kod la bumding fa gil handa twen talan keng antoron koneba hambe babram beno si yitaba si yibji si da torombo ji sataba ji ti la kabewa avna toron kon bum wankat kanga ti ba metonre un son de menga ti bale papa man ko patar hna to ndik mbum ning jininga tan so ben shot sa tum da sababu la lenda la tunu ngehe ab ko manar telephone da yelle ti bale babram bene abra kolum salame ti era pasakade ye wambi winiga meti tan so ben shot sa ko da me sampora bebe ne la yala ta men bebe bale tum da ya sabab ti ne bi yibtense nam to intense ya wenam gaim sa kerbo ndo la otone te bi elam to gaim weninga ntum ninga si ya gaim tuma la ya to bang ya te runda wa o magam ti nebni si yibtense zwe to mbeten sa tabul kina faso kanu ata ne minua yibu wankat kan yo ko la kalma yinga rewa kitame ti sida tumda lebratoro encore zinzang la wambi ya wankat kan ya la mamum talata dali janvier ki wala sampiga la niwa ti direction régionale la police nationale sembe centre nora kaya babara yisa sebran winigdi ti police ramba sembe bam province na menteng province la sanamanteng province tabsan cher mobile mikti ya déplacer interne na man bébé ne bébé gidaba tabra sa wa dore absikwa wala lebsba absin di jininga gom kanga ya sidibi bi gom kanga pasida mamye tiya dam ta ya sida bali gom da yira hama yibla woto ne ti poli ramba taw dam patole yi gom nan kis
tɩ yaa wotone la sã n mikame me t'a yaa woto mikame tɩ yaa gom soaadga la sẽn da yiis tẽngrã la yaa ãnd sab n wẽ gomda wa laoog n yiisi n yiisa polis rãmbã sok n na n ninga nin-buiidã soka yaa neb me n be beene tɩ tõnd sõmba nin-bãng tɩ wãnkat ninga b yeelame tɩ yaa nin-buiidã n pa tũud noyã la tẽnga n bãn-dãmbã sok me neb n be beene n pa tũud noe bale gom sã n yaa sekre n yaa pʋg n gom pa sõm tɩ yãmb wa wɛdga yiisi n na n tog n yadga réseau sociaux rãmbã soka n tũ ne activiste rãmb yãmb sẽn nongẽ tɩ yaa bãmba n be hal zamaan zẽnga tɩ yaa bãmba n na n tusa n yiisi n yadga woto tɩ yaool n yaa roog n bũmbu sẽn sog pʋgẽ na yɩta widga ra yɩɩnge la d miime tɩ wãnkat kãngã gomda sã n yaa sɩda vẽenem me sõmba waame tɩ d bãng bal yaa tõnd la taaba maana wãn tɩ fo tõe n bes ba yiri n pa tõe n yik fo ba yirã tẽng ning fo sẽn datẽ n kẽng fo sẽn dat tẽngã to rĩnga woto sakdame sɩda rẽndame tɩ d wʋm yella võore la d miime tɩ d bee zabr wãnkato ne tãn sob n soodse yɛl wɩsg tõe n bee soka la baa yaa rẽme yɩ tɩ wingame tɩ d bãng bal d miime tɩ zĩ-sãnda sã n wa na n tog n pak zĩig yetɩ yaa kã la wotone n na n dee réfugie rãmbã wat n sẽn yib kɛɛngã na n wɩsga yaa pagba la b rẽngd wane pagba loogr poore wat n yaa rap sẽn pooge tɩ b bas tɩ bãmb ta tɩ bãmb pagb la b tall n wa n ka tɩ bãmb me wa tũun kẽ wa bilf-bilfã b tõe me n wa lebg yelle tɩ bal yãmb pa le mi yaa ãn la tãn sob n soaadgã yaa ãn la réfugie wã yaa ãn n baoodã menga tõe tɩ yaa rẽ gũusg n be beene b leb n le wʋma n me yaa tẽngre tɩ tãn sob n soodsa kẽere maana b meng réfugie rãmba ra tɩ yetɩ neb sẽn zoe yella yĩnga n dat n tulung n kẽ wagsgo n maan masɩɩba tɩ bãmb me wʋm kiba kãngã n dat n gɩɩd nebã la baa yaa rẽme tara yella nakẽndr sẽn tũ to-to tɩ b tõog n bãng n bale la b ra yiis gomda wotone gomda me sã n yaa pʋg n gom tɩ bãmba wa wẽ n yiis vugr wotone n kell n sãam sodaasã mengã tʋʋmda nakẽndrã bãmb sẽn da gãneg ne yam n tõe n tʋma tẽngr tɩ ned pa wʋm la a ra bãng sẽn be be tɩ bãmb me paam n taasb sẽn dat n taas bũmb ninga yẽ fãa gilli a lebga toogo wãnkat kãngã bee bʋʋm wakat ninga bala yãmb sã n yaa Congo Kinshasa a Mobutu naamẽ wã réfugie rãmba bɛɛba sẽn tʋg n kẽ pʋgẽ beene na n wẽneg n tʋma Mobutu naamã bũmb ninga kɩtame tɩ fo sã n yaa tẽng zãada rẽnda maan gũusg zĩ-kãngã tɩ b ra wa tũnug ne tõnd neba sẽn bee sũ-sãangã pʋgẽ mik yaa bãmb la sũ-sãangã maandba le tʋg n kẽbe yasa n zaems yɛla taaba la sẽn sõs n maanega yaa tɩ tẽngãand bãan-dãmbã ges bãmb meng pʋgẽ wã tɩ gomd sẽn yaa yel soaadg woto bɩ b ra leb n le rɩka n yiis yenge t'a sã n yi yĩnga a sãangã yɩɩda a manegrã n sõs n maanega rẽndame tɩ b wa yi n kõ vẽenem yel-kãngã zugu tɩ tõnd tõog n bãngẽ bũmb ninga sẽn be beene yaa sɩda wan bɩ yeelame tɩ m na n tog n soks lame n gese a some na wõ sal fo me yaa lame pa bãngã yaa école directeur kodre ale n karem wa lebg inspecteur n sɩd yɩ inspecteur nongr menga n zã karen-saamdãmb ka tɛka yaa tʋʋm mita la parẽ la bal ye a sal na wõ ya fo bãngame tɩ a yɩ bal la nonglem n yɩ bal tẽoda n tol n tʋg n yɩ Burkina Faso fédération voltaïque de football la peresda hal pĩnda yaa a sagl na wõ ya maan kaalem tɩ m dat n dɩk n taas fo a yʋʋm pis way la a tãab zugu tɩ b kell n talb n tʋg n maan meese kiuga ra sẽn piila yopo ya sẽn loogã la b tʋ solgba cimitière municipal wã n pa beene n kell n togs fo kãsẽmba sẽn loome yel yasa tɩ t'a wẽnd yam tɩ b na n kell n dee biliɛɛr yaa fãra soolem mon père Henri Neveu b yʋʋm pis way la a yiibu zugu la mon père Henri Neveu a zĩnda Burkina Faso ka a vɩɩmã pʋgã yʋʋm pis way la a yiibã a pʋya yʋʋm pis yoob la a yoobe Burkina Faso ka la a zĩnd yã wã a sɩd ye mon père sẽn tʋme petit séminaire wã pabre
b yɩ karsam kãsenga tɩ karen-biisã fãa gil wingi neda nonglem ne ãdem-biis n zem to-to a Philippe wed raoogo monseigneur cardinal Philippe wed raoogo neb sõgenda Léopold wed raoogo tõe n kɩsa kaset zĩ-kãngã ya mathématique karsamba la b leb n tara log toy n bãngr sẽn da kɩ tɩ karen-biis nins n be be wã fãa gilli b sõgendb la ne tɩpgo b yaa sɩda tɩ b zĩnda bobo juula some n tome la neda yɩ Burkina Faso nonglem tɩ a pa loog n leb fãrs n na n tog n tɩpa menga la vɩn beene tɩ a pa ree Burkina Faso tẽng-n-biilmã sebre a yɩɩ tẽng-n-biiga n tol n tog n toeemã yʋʋrã n na n lebge a Henri Neuve Kaboore reega Kaboore n kõ menga rẽnd wẽna maa tẽngã b yĩnga wãmbi m dat n tall lame tɩ tog n kẽ tɩ propaganda wʋga seb soad wã pʋga sok fõn gese kẽnda na n tõog wãmbi pa na n tõoge bale yã wã yaa nebã sẽn sokd meng gete souvent le Burkina rãmb yeelame tɩ bõe yɩ n kẽne janvier kiuga ra sẽn pis la yib sibra daare n wingi tɩ yõ kogl kaalmã bãmb pa rate rẽ wã kɩtame tɩ bãmb datame tɩ tẽngã naaba rok mak Christian Kaboore sigla a bas naamã yaa sɩ tɩ commune mairã yeelame tɩ yẽ reega sebrã la yẽ pa sak tɩ kẽnda tõog n kẽne bala sebrã a pa tũ sor zãnga rẽ me kɩtame tɩ b tõdgame wa b sẽn da reng n tõdge mars novembre kiugrã sẽn pis la yopoe 2021 kẽnda tɩ a wa tog n baas rig taaba la sãam taab teedo la yõg n tog n page n pa mi beo sabã a sẽn na n yɩ to-to ye la mairã yẽ sebrã la wotone a sẽn deege la a sẽn gʋls n kõ kẽn-kẽndba yeelb lame yaa m deega y sebrã m yãame y sẽn gʋlse n taas maama la mam yãame tɩ yãmb dat n kẽname n tog n maan mitingi janvier kiuga ra sẽn pisi la a yiib wagd kaane la mam sẽn ges yãmb sebrã mam pa yãnd rogem sebr sẽn wingdi tɩ yãmb yaa sulli tɩ yʋʋra la wotone n tar sor n tõe n tʋm y tʋʋm ye rẽnd dogem sebr ka be y tʋʋmdã pʋgẽ ye yã wã yaa bũmbu sẽn pa sakde neb rɩk sor n kõ neb sẽn pa tar rogem sebre zĩ-kãngã n leb n tog n paasdẽ yãmb maaname tɩ yaa wa kibal la yãmb kõ tõndo tɩ a bugdame yaool n tara kãdeng pʋgẽ na kẽndi sẽn tũudi n tõe n tik sebr mosã n kõ yãmb rẽnd yel-kãyã fãa gil kɩtame leb n tog n paas ne tõnd tẽngã yõ-koglg sẽn yaa sab rũndã wã tɩ mam pa tõe n kõ yãmb sore bala m pa tõe n yãa sẽn kẽ yõ-koglg kaalem pʋgẽ wã n lags yɛl n wilg yãmb ye la m pa tõe n kõ y sore tɩ y kẽne rẽ wã kɩtame tɩ yãmb kẽnda gɩdgame n tẽedame tɩ y na reegem sebrã ne waoole yaa a Christian Charles Rwamba ya administrateur civil ya secrétaire général n tɩ b nu maire yʋʋr n yĩnga wãmbi yeelame tɩ d sẽn na n pʋgd yel-kãng yaa la coalition des patriotes africains du Burkina n boond tɩ copa BF bãmb yeelame tabiisa la poorẽ dãmb tɩ b wa yɩ tɩ b kẽne n wilg tɩ CEDEAO sẽn dɩk noy nins n na n sɩbg Mali wã pa tab raabo la b ratame tɩ b lebg n maneg n ges zĩ-kãngã sẽn na n be yel-kãyã pʋgẽ la m wʋm tɩ b boola a Roland Bayala ne a Félicien Kisu n na n kelg tẽngãand bãandame taoore la b na n keta beene wãnkat kãngã wãmbi na n tall lame yaa n kẽng n tog n gese tɩ bʋʋdã ye janvier kiuga ra sẽn piila yiibu arba toma sãnkar bʋʋdã b sẽn yãnsa n yetɩ b na n lebg wa sɩnga la tẽne wã janvier kiuga ra sẽn pisi la naase sẽn watã la nanan tɩ avocat rãmbã wa sogl n maan sẽn wa paam n dɩk b koeese bale b na n maana b sẽn boond tɩ plaidoirie wã ned fãa wa gome n sõnga poorẽ dãmba wa sẽn segda rẽ logr poore avocat rãmbã sã n gome neb nins b ning b taala avocat rãmbã yaa sẽn boond tɩ défense avocat rãmba sẽn kogend b neb nins sẽn yeele tɩ yĩdg n tabã bãmb dãmb me poorẽ dãmbã na n gomame tɩ b yaool mosã n gu février wã pʋga n ges b sẽn na n kao bʋʋdã to-to rẽnd bʋʋdã rɩka a baasg sor wãnkat kãngã n gõdg n deeda saab zĩig la sã n na n tʋsa wotone yaa wa koees n kẽer n pa tɩ nebã pa na n tol n tõe n bãng n yẽ võore soglg ning b sẽn yetɩ soglame n pʋɩ ned fãa tʋʋmde n na yɩl n tɩ octobre kiugrã sẽn piila a nu yel-wẽnda tõog n sɩd yɩ wã sogl kãngã vɩʋgd pa tol n tõog n yã tɩk ning sẽn zĩnda tɩ b kõ a zagl so tɩ fo maan woto a zagl tɩ fo maan woto wã rẽnd yẽ saba vɩʋʋgo d pa na n tol n tõog n wʋme la tʋʋmdã a wa tʋg n baas ye rẽnd d na n gũudame kalaka koes nins na n yɩ zĩ-kãngã la kalaka wã pʋgẽ tõnd na n kẽngame n tʋg n sõng neb tɩ b koos b teedo la lebg n waabo
Cité nouvelle génération zugo ton meta appartement ni ro bed bam kwabara. Yamne immeuble hanton woto eta ha. Ton amana appartement bed bam pina he de type F3. Ti tengra te ton kelenge heman boutique bed bam pila nasi. Kawaya appartement F3 nzwe sazanga. Yamne tor woto. Ton ame eta ni ro bed bam pistan F4 amba. La villa bedbeda F4 ni F3 compel hami nam bingir zininga mpa ni kombi e korong ziga mpa ni yinga weker ziga mpa ni reme ton nan talla ziga hentuen gar mote wani mobile wa ahnan tawa zi kobra pisnu ton nan talla nasa mbulsa bombo na sobti fora rama yime nan zinda beni haya mpa ni ziha fana ninga bugum damba ringa yam takasa ne ba yo ko lo yelbi nje sito na mingubuga me ni ne ba mbebe ngete nyokola weng sa commune pour ti pa motor za para za patari aria Abdul Service International man bunkan cité de la nouvelle génération. Cité de la nouvelle génération wa ya zaks la villa ramzab la korlonsi ya nana aleben palit yam wengai makro hectare yen yalam pourra ya zaks la villa ram ni yid bam ko la nanne yam gile ngi samti bogonta yam dawo nanga bola nandike ligi toga sawa awu mamla ro ning ligi ya toga sawa mo ti signeta. Cité de la nouvelle génération la simbe bororo minute pile nous ni natenga sa commune pour la am pour ba Bintu ya pour ram pinna mana ya fupal sin kaya wayam be retraité ayo yo kasinre aria pierre babala kolokatam to pono la hanya ro lili la ya pepelem ya son fan ya mbembo ti mok fo hanan pierre fo fourir da fin a que le mok da rire da fin ninga kirenga deme a be boutique sa fin a ligir ka to a yu noma ya ti ndeke a wala ketane ada bulam ti mok yaska ade boutique fe yamaka boutique bebe abebe de tout rata mok bala ilo ndori na question ne pour remettre il faut rata ndori ndate zeranta boutique moya tubra waze mok mba mwe mok you know ma mok ya safan zoma pordumde wana yiki lafi wa iko mzemsam zi bebe Rike aserse. Ya soma ton na yikada azugla woto ne spaghetti wa. Nada lemme. Spaghetti la mangwenda tabla nos ma paye marier. Tiengada mena lemungi ho. Spaghetti ganga yura la mai. Spaghetti Stella. Spaghetti Stella. Stella. Bon, il faut. Nyam tien pa ma pat Estella a spaghetti wa b gram kobisi la puhnu ne gram kobisi kokieta b gram kobisi Burkina Faso invisa nasa fan Estella ya spaghetti ramba fan ataka. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Patron, Saba est là. Saba, c'est qui? Saba, c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, pour mon habit. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. Une société immobilière en Burkina Faso, il y a immobilière manaba. Obe sabwe, pomsilwe, kubri, kambwense, bobo, manga, binde, kaya. Hey, kala kabna ki tem satabarawa.
yam dat rogon gan halin gain pa ya ye ti ayam so mun aba wane tima société immobilière mun apam agrema ye Burkina Faso kap agré la be abe wodo police bank sambesia wa ya be pour la hambe wala Tansi numéro 1 plus 226 25 37 05 08 mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43 technicien au numéro la benzer konya mati abel la 26 78 81 09 25 mais la lay data la moon.imo@yahoo.com Moon Abba ton pam doton gan Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Benere ti ya pasek tal sebra pour la sumbewa wini gameti ro mik na mo
sing han nasara tek wato to ne ton patara e ki bay hin kiere taki ne nama yel wisri la junora bang berlam ke tabulkina faso han taka da taka so kabene e la meti docteur Lassina Sempole si ya bang mita lebe ya bang bawda op tomato kanga jugule ngol sa sebre sinkene na ba awobo yewa na ba wobo ne na sa damba yib sebre yimlo sungulise ne logol pole docteur Lassina Sempole le wane sebra to so ya la naba abara boa menang ngome ya sebra nemva santa kwa ba la pichowe la yopoi ngom la naba abara yelle senjin larlin yinaba la lemangi kodamda tomda tiba le bra solom dame radio nationale le jour bra le bon weda konde bamme neptum tas lagam taba yise konda we ning sumbon ti gita de tenga runda to bugomda yella sebra ajem sawaki tuhuri nongop konda to pamala me ande docteur Daouda Diallo et secrétaire général collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés wa adopama wa kuni à Genève winigameti ninkanga saba tout ça la main manwaur jikanga la pabiemre te kiba kita ya Vietnam kiba kiti yor sumbonta a femme doam krang ne baren ne da yemri yor sumbonta Abdul Hadi Al Kawaja bamme pa makuna rende sebranam posa docteur Daouda Diallo ne pango ne junoro ya jikang me la pasektal sebranam kurumse te levantu shong neba te ko subtedo. Nous construisons 100 appartements et villas sur la cité de la nouvelle génération. Sur cet immeuble R+3, nous avons 40 appartements de type F3 et 14 boutiques au rez-de-chaussée. Là, on a un modèle d'appartement de type F3 tout fini. Waouh, maman, c'est trop beau ici. Juste en face, il est prévu un immeuble résidentiel de haut standing, comprenant 30 appartements de type F4. Nous avons des villas pavillonnaires de type F3 et F4. Il est aussi prévu une crèche, formidable, une maternelle, un terrain de sport, plus de 150 places au parking pour les motos et les voitures, des fourrages, une centrale solaire pour les éclairages collectifs. Est-ce que vous avez pensé à la sécurité? Oui, bien sûr. La cité sera entièrement sécurisée, fermée, avec un contrôle d'accès. Dans la commune de Saba se bâtit un important programme immobilier réalisé par la société Abdoul Service International, la Cité de la Nouvelle Génération. La Cité de la Nouvelle Génération est une écocité qui maximise sur l'occupation rationnelle de l'espace. Sur 1 hectare environ, il est projeté la construction de plus de 100 appartements et villas. Votre choix s'est porté sur lequel? Chérie, on prend lequel? Le plus cher. La Cité de la Nouvelle Génération est située à Borgo, à 15 minutes du centre-ville, dans la commune de Saba. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes en bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Madame, wana wuni yam tan koy maton humwera bala yam be Abdoul Service International yam duta me ba ya wuso donc ton mi yelam tet hawaye tentu mané da quoi yam we da sima ton na wan rare ligi da hambe mbal ton ten we ton na tabrare ba ne yongo yam ne ton lizina ya woto wa ton on kan we wuso rare ya sima ton pire rare et puis Abdoul Service International kale tum ni tan koy mama madame din yam paki city tan koy mama ya somay ari ya ba ma we inange wa madame nyam nem ya ay bahi woto bala bahi woto yele fu kenga waton tan koy ma nge nyamba burugiye
yamba lo ko pati lo ay da lorier je yingra Abdul Service International wuligida nyam zaka totori nyam nyakri ndata soba la bang mitifa ki kamene teden tar panga anta sandi Abdul Service International propriété immobilier signa sombon yida tabafa sous région po mamerata woto mamnenga ko tulo bala mamzie taram te cool wai nente cool la wa ne ba fa ya cool fo sanyu te cool fo rara fa ya cool Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Binere tidnan kenga tawle taïsa melmo sanfo zanda sebule. Ya sida le quotidien sebra nga yo poésie din d'intérêt o bebene tala ton kenge o do saba antimune ti karambi ge mersambe établissement Gabriel Tamoré en joa ni bugro. Bien meti la mana arbada de janvier au cura sam pisib 2022 yumna ya sa commune ça ne qui va être sympa mais bien meti karambi se yiba manda 3e karandouran établissement Gabriel Tamoré sambe saba is observataba na man korongo na jam sabo li sonamba ne zabra ob tundunta ga yimar zakke sam hi gendarme la ninka nga soba kenga me antimana ma nampa man dika asam bu gro li bon wana wini ga zo mo san hanwe toto buro hanwe toto ya wuto ne la hanwe ni sawa tarikan degali an degala mo san wala zo me kenga nan tirike mamse wini san we toto ya mamas kanga pon la venda na yimasa en pa ma tudun ta ga wutun ta kel man kalm jinga pon bene ye lamenti ye la man wutun wa ki tamenti karambi sa sembe kolon bene o patron karme sa ne la musa d'argent vi o cura sam pisi ba 2022 to ble ko le kel pa ga kul muso tone badari nenda la galen pa ga yimurme nugun kawre son tone bugum son yo ke mobile ni ngab so bonti 10 tonnes. Oui, le petit camion 10 tonnes yok bugum la moussa d'argent vi au tour sam pisib 2022 yum dans la galen wordo kane la pareil me nugun kaw buguma yo korpora ti tal la parent keng sen wala tip so zingi ye la menti
ya bondo kogondo kwa bala pichu obtonde ya kogon vido la ya tomata kogonda en kellen dibu moto ne ane motere e marsanda regle norombe ne mobile bu ma yoko zingi et sana antesa ne wala asoba woto ne buli kamati camion wa raganda sugoleme ndatantes wo yuwisen ti abena la commerçant na makenda an ko tomata wakat fa jil kepin watan sanga ne ko divar sen ko de la bele meti sapeur pompier ma wa nga songa me te tumda nan ton to to jili sane wenga wotoni aba ta la ton non ti wini te mali ten ata damba jidra sane silga yemre onda ko sane sodasi ya almay sono sodasi to bra yike on tubam tenga en loye elementi sebeni ngap son bon le quotidien be maliwa yi se kibara munete transition ta dam sombe maliwa jidra silga yemer sanda yike ya Airbus A400M ndaton tu mali yingra on wuk sane wala ara wuka sane wala sodasi almay solmo sodasi ndabdi nyame solmo Nigeri la elementi pombe no wa almay sodasi taban piso po wotone la jidra blame ti wa tile mo sa ti silgana libre leba yiwa la hansingne janvier tour sam pila tab 2022 en Mali ramba jidra meti silag buda patolno yerba mingram piu bam tenga on loye denda wati ida oban jidra sil ni sa munissement men silsa l'absent jidra retourne ti panaton re en yera mana yelementi kan 2021 Hervé Kofi ayi confinement pour yelementi kibara lui retourne ti talon ma minti warninga sena tan janvier kiura sam pisila tap son wat ne Gabon edmi minti Hervé Kofi na jinda pour bien te fédération burkinabé de football la wilgam batayi ni confinement pour la wilgam te coronavirus ba randa tara same yimi la handa yoka janvier kiura sam pila nut on lora la bele mente ring tawte balla mane ne Ethiopie wa la handa pa ba autono la yelameti ba ga lora me ana libran pa masa ne wala balton tasa bana ya bafu samtenga pour na yilen ton entenwe man entraînement ninga sana mana la musa dar zabra to be olon wakenga sa ne wala dimanche masa wara meng sunya pour wara sunya di dentere wala auto limbi labnan to ontion la de pada kane yambe gom kan juga winigi ti poule war same ren wa pipiwa bonde premier de groupe ramba ya Cameroun, Sénégal, Maroc, Nigeria, Côte d'Ivoire, la Mali, bamaye premier groupe ramba pour wa deuxième ya Burkina Faso, Guinée, Gabon, Égypte, Guinée équatoriale, par Gambie bamba wa deuxième la wa troisième jiri bonte 4 meilleur troisième ya Cap-Vert, il y a Malawi, il y a Comores, la Tunisie. Réma kitameti wara na le branchor le 8e de finale la na sing dimanche bangeti dimanche dare Burkina Faso nandera Gabon zabro ankata anase ya limbe la wankat kanga zabro ankata ayopo ya san wata na yi Nigeria nande Tunisie te obtient la groupe pataba pour un pamna yektaba Sénégal nandera Cap-Vert, Mali na yeka Guinée équatoriale, Cameroun nantiwane Comores, Guinée nantiwane Gambie, Maroc nantiwane Malawi, Côte d'Ivoire na yeka Égypte. Ren ya kibakanga nanto komba de runda alzuma kibaya monos ko isa logor pole na pamtaba radio wenam sakal pole dixen keton kwatian tene wadare ma salamata tapsobna wazinti pamtaba la rayimiti dimasha wenam sakal pole na yekataba ya vili na ya laktenga la nanto pamne apulma ti abna mana barak pusro wendo ronwa la vle samba bezakwa ti lagam taba wa wende la kot la fin kont zamana la pous wenda baraka ne hankelon kont gumning fa gilli ba ne zamana sampana na wa wenda leer pierre la wa wor bud fa gilli ifa gilli assalamu alaikum. Bonjour, les libéraux, amis,